भूले से मोहब्बत कर बैठा, नादान था बेचारा, दिल ही तो है। हर दिल से खता हो जाती है, बिगड़ो ना खुदारा, दिल ही तो है। इस तरह निगाहें मत फेरो, ऐसा ना हो धड़कन रुक जाए। सीने में कोई पत्थर तो नहीं, एहसास का मारा, दिल ही तो है। जज्बात भी हिंदू होते हैं, चाहत भी मुसलमान होती है। दुनिया का इशारा था लेकिन समझा ना इशारा, दिल ही तो है। बेदाद गरों की ठोकर से सब ख्वाब सुहाने चूर हुए। बेदाद गरों की ठोकर से सब ख्वाब सुहाने चूर हुए। अब दिल का सहारा गम ही तो है, अब गम का सहारा दिल ही तो है। नॉवल इश्क महरम, किस्त नंबर 3। मेरी बेटी पागल नहीं है, सुना तुमने? पागल होगी तुम और तुम्हारी माँ और वो आदमी जिसने तुम्हारी माँ को और तुम्हें सर पर चढ़ाया है। वो भूल चुका है कि रोहीन सिर्फ फरीदा यज़दान की नहीं, उसकी भी बेटी है। सख्त नज़रों से वह अरूबा को घूरने लगी। नर्स जो वहीं खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी, रोहीन की हालत देखकर उन दोनों को घूरती हुई तेज़ी से आगे बढ़ी और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे लिटाकर उनकी जानिब बढ़ी, जो अब चीख चीख कर लड़ रही थीं। आप लोग हॉस्पिटल से बाहर जाकर लड़ें, यहाँ मरीजों को डिस्टर्ब मत करें। देखें, आप दोनों की वजह से मरीज़ की हालत ख़राब हो गई है। अगर आप इसी तरह यहाँ लड़ती रहीं तो वो शायद सदमे की वजह से कोमा में चली जाए। नर्स उन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाकर सख्त लहजे में उनसे कहने लगी तो अरूबा मिस फरीदा यज़दान को घूरती हुई बाहर निकल गई। सॉरी, मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरी बेटी एडमिट है, मगर वो लड़की मेरी सौतेली बेटी है और आज मेरी बच्ची उसी की वजह से इस हालत में है, इसीलिए मैंने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाला। फरीदा यज़दान ने नर्स की जानिब देखते हुए कहा तो वो नर्स उन्हें डिसिप्लिन का कहकर वहाँ से चली गई। वो अपनी बेटी के पास जाकर उसे नम आंखों से देखने लगी। आज अपनी बेटी को हॉस्पिटल के बिस्तर पर देखकर सही मायनों में उन्हें अपनी गलती का एहसास शिद्दत से हुआ। अगर वो अपनी बेटी को अपने साथ ले जाती तो आज नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। वो रोहीन के बालों में उंगलियाँ चलाती हुई रोते हुए यही सोच रही थी, उस ऑफिसर की इंफॉर्मेशन फ़ाइल कहाँ है? वो इस वक्त सुल्तान मेंशन के एक रूम में था और उसके हमेशा की तरह कीवान कारदाल भी वहाँ पर मौजूद था। अचानक से उसे ऑफिसर नाजली का ख्याल आया तो वह कीवान कारदाल की जानिब देखते हुए पूछने लगा, सुल्तान बे, वो फ़ाइल? कीवान कारदाल उस बात पर अपनी कनपट्टी से निकलते पसीने को अपनी उंगली से छू कर साफ करते हुए कहने लगा। इस वक्त वो नाजली की इन्फॉर्मेशन उससे छुपाना चाहता था। वो नाजली की सच्चाई से आगाह हो चुका था। वो नहीं चाहता था कि फ़रगाम सुल्तान नाजली के मुतलिक जाने। मुकाबिल भी फ़रगाम द ईवल था, उसे बात इगलवाना अच्छे से आता था। वो तो एक फ़ाइल थी, तो कैसे वो कीवान कारदाल से ना निकलवाता? वो फ़ाइल कहाँ है कीवान कारदाल? तुम उसे मुझसे छुपा रहे हो। अगर ऐसा है तो तुम जानते हो मैं बात उगलवाना और चीज़ें निकलवाना अच्छे से जानता हूँ। वो अपनी जगह से उठा और उसके करीब आकर ज़ोर से उसकी ज़ख्मी उंगली के हिस्से को दबाने लगा, जो इस वक्त पट्टियों में जकड़ी हुई थी। उसके ज़ख्मी हिस्से को ज़ोर से दबाने पर सफ़ेद पट्टी सुर्ख रंग में बदलने लगी। वो फ़ाइल वहीं गिर गया था सुल्तान बे, जब मैं उस ऑफिसर के रूम की खिड़की से बाहर निकलने के लिए कूद रहा था। फ़ाइल तब नीचे जा गिरा था और अंधेरे की वजह से मुझे नहीं मिली। सच में, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करें। दर्द से आंखें मीच कर कीवान कारदाल बोला, उस लड़की के बारे में बताओ, आज उसने क्या किया है? कौन उससे मिलने आया था हॉस्पिटल में और उसका बैकग्राउंड क्या है? पता चला लिया या नहीं? लबों पर जानलेवा मुस्कुराहट सजाकर वो अपनी रोहीन के बारे में उससे पूछने लगा। कीवान कारदाल उसके सवाल का जवाब देने के लिए अपने लब वाक कर ही रहा था कि वहाँ एक लड़की ने आकर अचानक से फ़रगाम सुल्तान के चेहरे पर अपने छोटे हाथ रख लिए। आयशा गुल। दूसरी जानिब कीवान कारदाल की आंखें अपनी छोटी बहन को उस ब्लैक मून ईवल के बेहद करीब देखकर खौफ और दहशत के मारे फटी की फटी रह गई। थैंक यू सुल्तान भाई। आयशा गुल फ़रगाम सुल्तान के मास्क के पीछे छुपे चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखती हुई छू कर बोली, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो बे को और बे से दूर हो जाओ। फ़रगाम सुल्तान के चेहरे के फुर्तीले तासुरात देखकर फ़रगाम सुल्तान के छोड़ने पर तेज़ी से आगे बढ़ा और अपनी बहन को अपनी आगोश में लेकर परेशानी से फ़रगाम सुल्तान की जानिब देखने लगा, जो खामोश खड़ा था। तभी वो उसे डांटते हुए कहने लगा, कीवान भाई, मैं तो बस इसके लिए सुल्तान भाई से थैंक्स कहने आई थी। 17 साला आयशा गुल मुंह बनाती हुई चॉकलेट का एक डब्बा आगे करती हुई बोली,
तुम्हें क्या लगता है ये शरीफों वाला काम मेरा है? तो लड़की तुम खुश फहमी में हो, मैं तोहफे में सिर्फ मौत देता हूँ, ये स्वीट नहीं। फरगाम सुल्तान जो दोनों बहन भाई को सख्त गुस्से से घूर रहा था, चॉकलेट के डब्बे को देखकर गुस्से से आगे बढ़ा और वो डब्बा उस बच्ची के हाथ से लेकर नीचे फेंक कर अपने पैरों तले करके बुरी तरह से कुचलने लगा। नहीं सुल्तान भाई, मैंने खुद आपको देखा है। रात को आपने ही मेरे बेड साइड टेबल पर चॉकलेट किट रखी थी। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आप मेरी केयर करते हैं तो फिर क्यों ये बात आप छुपाते हैं हमसे? आप जितने बाहर से सख्त नज़र आते हैं, आप अंदर से उतने ही नरम हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ आपने अपने ऊपर सख्ती का जो ये खोल चढ़ाया हुआ है ना, दरअसल आप एक प्यार करने वाले इंसान हैं। आप फीलिंग्स को अच्छे से जानते समझते हैं। अब आप इजहार नहीं करना चाहते हैं या आपको इजहार करना नहीं आता, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आयशा गुल की बात पर कीवान कारदाल शॉक्ड रह गया, जबकि फरगाम सुल्तान गुस्से से उस छोटी सी लड़की के करीब आकर उसके गले को पकड़कर सख्ती से दबाने लगा। कीवान कारदाल ये देखकर सख्त डर गया और आगे बढ़कर उसे पकड़कर पीछे खींचने लगा, मगर वो गुस्से से उसे हाथ मारकर पीछे करता हुआ गुर्राया। नहीं हूँ मैं एक प्यार करने वाला मासूम इंसान, नहीं हूँ मैं केयर करने वाला एहसास करने वाला इंसान। मैं सिर्फ दर्द देना जानता हूँ। मुझे बनाया ही सिर्फ दर्द देने के लिए है। उसके बेजान वजूद को पीछे धकेल कर वो गुस्से से वहाँ से निकल गया। मेरी मासूम बहन वो एक आग है। क्यों क्यों वो सब कुछ देखकर तुम खुश हो गई? सिर्फ मुझे और तुम्हें पता है वो एहसास करने वाला नरम दिल इंसान है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। वो एक बेएहसास इंसान है। तुमने उसे क्यों एहसास दिलाया? क्यों? किवान कारदाल अपनी बहन को बेजान देखकर डरते हुए तेजी से आगे बढ़ा और धड़कते दिल के साथ उसे सीधा करके उसकी नब्ज को देखने लगा जो मध्यम चल रही थी। वो रोते हुए कहने लगा, ऑफिसर नाजली, होटल की इंतज़ामिया से हमें पता चला है जिस वक्त फरगाम सुल्तान कत्ल कर रहा था, वहाँ ऐन वारदात के मकाम पर एक लड़की भी आई थी, जिसे देखकर फरगाम सुल्तान उसके पीछे भागा था। उस वक्त उस लड़की ने फरगाम सुल्तान का चेहरा देखा हो। अगर ऐसा हुआ तो वो हमारे बहुत काम आ सकती है। ऑफिसर जमाल सामने बोर्ड पर रोहीन की फ़ोटो पर मार्कर से गोल दायरा बनाकर सामने बैठी नाजली से कहने लगा। नाजली की नज़रें बोर्ड पर एक फ़ोटो पर थी, जिसमें फरगाम सुल्तान का चेहरा धुंधला था, साफ नज़र नहीं आ रहा था। ऑफिसर जमाल, तस्वीर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। फरगाम सुल्तान हमेशा मास्क पहने हुए रहता है, इसीलिए आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। वो कैसा है ये किसी को मालूम नहीं है, मुझे भी नहीं। तो उस लड़की को कैसे मालूम हो सकता है? और वैसे भी वो इस वक्त बहुत डरी हुई है। उसने उसे ख़ोन करते हुए देखा होगा, मे बी इसीलिए वो अभी तक सदमे से बाहर नहीं निकली है। नाजली फरगाम सुल्तान के धुंधली फ़ोटो से नज़र हटाकर संजीदगी से ऑफिसर जमाल से कहने लगी, तो नाजली अब हम क्या करें? वो इतना शार्प है और उसका वो राइट हैंड भी, वो कत्ल करके एक छोटा सा भी सबूत पीछे नहीं छोड़ता। ऑफिसर जमाल ने सख्त नफरत से फरगाम सुल्तान की धुंधली फ़ोटो पर मुक्का मारते हुए कहा। वेट अ मिनट। नाजली जो तवज्जो से ऑफिसर जमाल की बातें सुन रही थी, उसकी बात पर झटके से अपना सर उठाकर उसे देखने लगी। क्या हुआ नाजली? आप मुझे इस तरह क्यों घूर रही हैं? ऑफिसर जमाल उसकी घूरती नज़रों को देखकर सख्त हड़बड़ाते हुए उससे पूछने लगा। ऑफिसर जमाल, आपने बात ही ऐसी की है कि मेरा घूरना बनता है, नाजली ने उसे देखते हुए कहा। ऑफिसर नाजली, आप इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हैं मुझे डरा कर? प्लीज़ बताएं क्या चल रहा है इस वक्त आपके दिमाग में? ऑफिसर जमाल ने उसे देखा जो गुलाबी होंठों में पेंसिल दबाए सामने बोर्ड पर लगी रोहीन की फ़ोटो को मुस्कुराती नज़रों से देख रही थी। ऑफिसर जमाल, फरगाम सुल्तान हमेशा कत्ल करने के बाद पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता, तो उसने इस बार इस लड़की को क्यों छोड़ा होगा? ये सोचने वाली बात है। ऐसा क्या हुआ होगा जो उसने इस लड़की को ज़िंदा छोड़ दिया है? नाजली की बात पर ऑफिसर जमाल भी सोचने पर मजबूर हो गया। वाकई ये तो सोचने वाली बात है। ऑफिसर नाजली, आखिर उस दरिंदे ने इस लड़की को क्यों छोड़ा होगा, जबकि वो हमेशा अपने सबूत सफाई से मिटाता है, पीछे एक छोटा सा सबूत भी नहीं छोड़ता। फिर वो लड़की एलिवेटर में ज़िंदा क्यों मिली है? होटल की सिक्योरिटी को, ये तो बहुत सीरियस मामला है, हमें पता करना चाहिए। ऑफिसर जमाल के कहने पर नाजली सोच में गुम हो गई कि फरगाम सुल्तान, जिसके दिल में सिर्फ बेरहमी की फीलिंग्स है, वो कैसे इतना नरम दिल हो सकता है? उसे जितना वो जानती थी उतना शायद उसका वो राइट हैंड कीवान कारदार भी नहीं जानता था। ज़रूर कुछ चल रहा है फरगाम द ब्लैक मून ईवल के दिल में, उस लड़की के लिए जो उस लड़की के लिए बहुत बुरा था।
نازلی کو اس لڑکی کے اوپر یکدم سے یہ سب سوچ کر رحم آنے لگا کہ اگر سچ میں وہ بیسٹ اسے چاہنے لگا تو وہ پھول جیسی لڑکی شاید کسی دن اس ایول کی پتھر دلی کی وجہ سے مرجھا جائے۔ سیاہ ہوڈی پہنے وہ اس بنگلے کے ایک روم کی کھڑکی کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس وقت اس روم میں نائٹ بلب روشن ہونے کی وجہ سے پورے روم میں خوابناک ماحول بنا ہوا تھا۔ وہ اپنی ہوڈی اتار کر اور سیاہ شرٹ کے بٹن کھول کر شرٹ نیچے پھینک کر فلور پر گرنے والے انداز میں لیٹا۔ روم میں ایک دل فریب خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس خوشبو کو اپنے نتنوں میں گھساتے ہوئے محسوس کرتا، اپنے اندر جلتی آگ کو کم ہوتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ تبھی اسے کچھ خیال آیا تو وہ اٹھا، اس روم سے باہر نکلا۔ یہاں آنے سے پہلے وہ اس بنگلے کے نقشے سے، اس بنگلے کے کونے کونے سے واقف ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنی مطلوبہ جگہ کی جانب بڑھ رہا تھا، اور جب وہ اس بنگلے کے چھوٹے سے بار کے پاس پہنچا تو آنکھوں میں چمک لیے آگے بڑھا اور اپنی من پسند جام کا بوتل اٹھا کر واپس اس روم کی جانب بڑھا۔ جب وہ اس روم میں داخل ہوا تو اس کی نظریں بیڈ کی جانب بڑھی، جہاں وہ معصوم لڑکی سو رہی تھی جس نے کل اسے فرید اور اس کے لوگوں کو قتل کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ مگر پتہ نہیں کیوں آج اسے دیکھ کر وہ اس وقت اتنا سکون کیوں محسوس کر رہا تھا۔ وہ نیچے فلور پر بیٹھ کر ماسک سے اپنا چہرہ آزاد کر کے جام لبوں سے لگا کر اپنی آنکھیں اس مومی مجسمے پر جما کر پلکیں جھپکائے اسے دیکھنے لگا۔ کیا وہ آج اسے مار پائے گا، ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے اپنے ان گناہگار ہاتھوں سے؟ وہ اپنے لبوں سے جام لگائے بیڈ پر بے ہوش پڑی اس معصوم لڑکی کو دیکھتے ہوئے جام کے گھونٹ اپنے حلق میں اتار رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سب باتیں سوچ رہا تھا۔ مجھے ان لوگوں سے شدید نفرت ہے جو مجھے قتل کرتے ہوئے دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ اس وقت وہ بنا ماسک، بنا شرٹ کے نیچے فلور پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تبھی روحین کی بڑبڑاہٹ اسے سنائی دی تو وہ فلور سے اٹھا اور بیڈ کی جانب بڑھنے لگا، اور جب بیڈ کے قریب پہنچا تو روحین کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ سویٹ گرل، آج میرا دل بھی مجھے تمہاری جان لینے سے نہیں روکے گا۔ روحین کی بھاری نم پلکیں آہستہ آہستہ سے واہ ہونے لگیں تو وہ اس کی پلکوں کو اٹھتا ہوا دیکھ کر بیڈ پر اس کے اوپر جھکا اور سامنے پڑے اسی کے اسکارف کو وہ سختی سے اس کے گلے پر لپیٹنے لگا۔ روحین اپنے وجود پر کسی وزنی شے کو محسوس کرتی جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھنے لگی تو سامنے ایک اجنبی شخص کو دیکھ کر وہ سسکتی ہوئی زور زور سے بیڈ پر اپنے ہاتھ پیر مارنے لگی۔ کون ہو تم؟ اس وقت فرغام سلطان ماسک کے بغیر تھا، اسی لیے وہ اسے بغیر ماسک کے پہچان نہ سکی۔ اتنی جلدی بھول گئی تم؟ سویٹ ہارٹ، یاد کرو، کل رات کو تو اچھے سے پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں۔ وہ اس کی گردن پر دباؤ بڑھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خطرناک ترین لہجے میں کہنے لگا۔ تم؟ وہ یہ آواز کیسے بھول سکتی تھی جو صبح سے اس کے خوابوں میں آ کر اسے ڈرا رہی تھی؟ بھلا وہ کیسے اس خطرناک شخص کو بھول سکتی تھی؟ لیکن اس وقت وہ اس کا چہرہ دیکھ کر اس سے اور بھی زیادہ ڈرنے لگی۔ فرغام سلطان۔ اس کی نظریں بری طرح سے لرزتے اس کے گلابی ہونٹوں پر آ کر ٹھہر گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر بے ساختگی سے اسے دیکھتے ہوئے ان گلابی ہونٹوں پر جھکنے لگا۔ روحین یہ دیکھ کر خوف زدہ سی ہو کر اسے خود سے پیچھے کرنے لگی۔ چھوڑیں مجھے، آپ کے دل میں فیلنگز نام کی چیز نہیں ہے کیا؟ آخر آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ مجھے چھوڑیں۔ وہ اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھ کے روتی ہوئی کہنے لگی۔ فرغام سلطان اپنے سینے پر نرم انگلیوں کے لمس پر پیچھے ہٹا۔ وہ دل جو ہمیشہ لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا آج کیوں ایک لڑکی کی قربت کے لیے اتنا مچل رہا ہے؟ وہ احساس سے عاری شخص اس وقت اس لڑکی کے بے حد قریب یہ سب احساسات محسوس کرتے ہوئے اپنے دل میں سوچ رہا تھا۔ فرغام سلطان کی ڈارک سائڈ دیکھنے کے جرم میں تم ملوث ہو تو میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ہاں، ایک شرط پہ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، اگر آج رات تم مجھے خوش کرنے میں کامیاب ہو گئی تو۔ اس کی نازک کمر کے گرد اپنے مضبوط ہاتھوں کو جکڑ کر وہ مدہوشی سے کہتا، اس کی سراہی دار گردن میں اپنا چہرہ چھپانے لگا۔ وہ غلط راہ پر چلنے والا شخص اسے بھی اسی راہ پر چلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ بھلا وہ نیک لڑکی کیسے اس راہ پر چلنے کے لیے راضی ہوتی؟ بری طرح سے روتی ہوئی خود کو اس شخص کی باہوں سے چھڑانے لگی۔ نہیں، پلیز یہ گناہ مت کرو، پلیز۔ وہ اس سے دور ہونے کی کوشش میں اپنے دونوں ہاتھ زخمی کر بیٹھی تھی۔ مگر وہ ظالم شاید اس سے ناجائز تعلق بنا کر عائشہ گل کی باتوں سے پیچھا چھڑانا چاہ رہا تھا۔ لگتا ہے تمہیں موت سے زیادہ اپنی عزت پیاری ہے سویٹ ہارٹ۔ اس کے بھیگے رخسار کو انگلی سے چھو کر وہ سرسراتے لہجے میں کہنے لگا۔ ہاں، مجھ جیسی لڑکیوں کو موت سے زیادہ عزت عزیز ہوتی ہے۔
جو تم جیسا درندہ صفت شیطان کبھی سمجھ نہیں سکتا۔ وہ اس کے مضبوط وجود کو دور کرنے کی کوشش میں ہانپتی ہوئی نفرت سے کہنے لگی، آئی لائک اٹ۔ تمہارا یہ ڈر اور یہ خوبصورت چہرہ مجھے کل سے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ شاید میں تم سے مل کر یہ فیلنگز کو سمجھنے لگا ہوں۔ شاید تم میرے لیے جلد خاص بن جاؤ۔ اس وقت میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن جس دن مجھے اس فیلنگز کا نام بھی پتہ چلا نا، تو میں تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا، بلکہ یہاں سے اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ اسے خود سے دور کرتا اس کی نم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے کہنے لگا۔ روہین اس کی بات پر ساکت رہ گئی، تو وہ اسے ایسے ہی چھوڑ کر جس خاموشی سے آیا تھا ویسے ہی وہاں سے خاموشی سے چلا گیا۔ وہ گنڈا ہمارے ملک میں قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے ملک کی جڑیں کاٹ کر اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے معصوم لوگ مرے ہیں۔ آپ لوگ ڈر کر بیٹھے ہیں اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس ملک کی ساری عوام اس سے دب کر رہے۔ آپ لوگ ابھی نہیں اٹھیں گے تو وہ کل کو آپ کی بیوی بچوں کو بھی مار سکتا ہے۔ میری اس ملک کی عوام سے اپیل ہے کہ اٹھیں اور اپنے حق کے لیے لڑیں اور اس جلاد کو ختم کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ یہ ایک نجی نیوز چینل کا دفتر تھا، جہاں پرائم منسٹر کی سیکرٹری سنجیدگی سے کیمرے کے آگے بیٹھی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، میم اگر وہ گنڈا اتنا خطرناک ہے تو گورنمنٹ ابھی تک کیوں خاموش ہے؟ کیوں کوئی اسٹیپ نہیں لیا جا رہا اس کرمنل کے خلاف؟ نیوز اینکر نے پرائم منسٹر کی سیکرٹری کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس لیے پرائم منسٹر کی سیکرٹری اینکر کے سوال کا جواب دینے ہی والی تھی کہ تبھی وہاں سیاہ کپڑوں میں ملبوس 10 لوگ داخل ہو کر توڑ پھوڑ کرنے لگے۔